ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ 4-5 ଦିନ ହବ କାହିଁକି ଯାତ୍ରା କରୁନି। ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲି ଆଡମିସନ ହେଲି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଗଲି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ବି ଗ୍ରୀନ ରୁମକୁ ଆସିଥିଲି ଯାତ୍ରା କରି ମାନେ ବସିଲି ସେଠି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସିନ୍ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଲିନି। तापर पुणी मो देह खराब होता मु 2-3 दिन 5, 6, 7 मु 3 दिन काल हॉस्पिटल एडमिशन नहीं रही 7 तारीख दिन मोर डिस्चार्ज है। तापर जेहेतु गोटे धमक मत दि जाइथिला जे एमती हबो सेमती हबो तो ताकू नहीं कि मो घर लोक बहुत पैनिक हो जाइथिले। तो जेहेतु मो घर लोक पैनिक अच्छे से माने कहउछन जे जदि किछ नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो बाबू माने धमक माने बाबू सैड जो मैंने आसते सब से आम छाड़बूनि आम मंच चढ़ई देवुनि आमती हम सेमती हम यही सब जिनस रास्त जाऊथी गाड़ी अटकईवा यही सब जिनस